tak mareh ketonah Imam Abana bin Ayyas, tak mareh terhadap fenomena ini. Tiba-tiba keton boleh ternyata nang adaan mayit berdebu embu sepo nyiram aing. Berdebu embu sepo sebenika neku gendih pas nyiram aing. Keton mak bedeh orang iater mayit adaan bede orang nyiram aing. Bede kajuh seram. Bede rumputan seram. Bede tumbuh-tumbuhan seram. Maka tak mare ketonah keton boleh kunde pak ke pemakaman embu-embu senyeram kak dintoh tiba-tiba nempak maesan, nempak batu nisan, nempak patokan, patok nasematen iki ben embu gelo tempak sejut aja toh tempak selar kelara sampai ngantol sampai colpak batu nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi'adadi anwa'il utur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi'adadi aswati tuyur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi'adadi alwani zuhur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man salla fi syahril hurum wa bi'adadi man sama fi syahril hurum wa bi'adadi man tasabbaha fi syahril hurum wa bi'adadi man tasaddaqa fi syahril hurum wa bi'adadi man qara'al qur'ana fi syahril hurum wa bi'adadi man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahril hurum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah sehadir, sedaya para hadirin, para hadirat, wabil khusus de keajunan Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Munir, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rawi Munir, Al-Mukarram Kiai Haji Nasir Munir, Al-Mukarram Kiai Haji Ali Imran Salam, Al-Mukarram Kiai Haji Rusfandi, Al-Mukarram Kiai Haji Firdaus Salam, Al-Mukarram Kiai Mas Nur Hashim, Al-Mukarram Lora Muhammad Munir, terjukan Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wahab, sedejah pejabat pemerintah sebedah neng suaan modung Bengkalan utamana belah tetangga abna zurriyah daripada pujuk lon ompul. Insyaallah saben-saben Dzulhijjah peringatin haul epon. Sedaya senyon pengeborah tak bisa nyebut tong bersitung asmanah namun tak ngorangin rasa hormat beten kaulah. Noro embu ke pasar melenanas seborana tak nyebut tong bersitung karena sobung neng catatan kertas.
Sedajah para masyarakat, wabil khusus yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, insya Allah Adinda Lora Muhammad Iskandar Zulkarnain, atau menurut informasi juga Rabu Adinda Ki Haji Muhammad Taifur Ali Wafa kangkui bersolawat nang Kak Dinto kenengan dan gulah Ki Burukun masuk ke Kak Dinto langsung emod dekah peringatan haul tahun kemarin masuk dek Kak Dinto tempat emod ngolatin tung bersitung para masyayikh semangkiin maka emod dek tahun beri maka insya Allah yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita muliakan, tak hadir malam ini bersama kita, tapi hadir dalam sanubari kita, Raden Ki Haji Fakhrillah Askhal. Sobung nang Kak Dintoh, tapi duanah moga-moga akiliyah kangkui beabaan kaulah ben panjenengan, barokanah akili dek kesedaja sebenarnya Kak Dintoh. Utamana dek masyarakat benjukan memberikan spirit dekah jajaran pemerintah ben ulama umara malai terus bisa abimbing umat amin Allahumma amin. Sedajah para teretan hadirin hadirat bedeseretin benjukan bedese patot nikah saya ngocak perot ki buru berarti suuddon orangnya. Mun sing ngocak patot nika husnudzon apersangka bagus. Para tretan sing mulyaki Allah dan gula manjing saos karena gelek mulai kol telok sore sampai kol sanga juk tojuk terus bereneng mobil. Jadi dan gula manjing saos beni panapah malai menambah ghirah tormator dek para panjenengan sedaja bentakok detik kecangkolangan dek para sepo selongku berenang kanan kacir. Para hadirin hadirat saya mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala situ ngareh memperingati hol Kak Dintoh dan kula engak dek riwayat bahwa beda ulama raja bahwa beda kibaril ulama asmanah Abana bin Ayyas situng areh Abana bin Ayyas Kak Dintoh ajalan nang pasar Basrah sekak dima pasar Basrah pasar paling ramih metropolis pada ben Jakarta pada ben Surabaya ben lain semacam nang Basrah beliau melihat di suatu kesempatan Kak Dintoh beda orang sobu ngomor tapi semikol mayit toh koro pampak nang pasar secek ramina nang Basrah kota metropolis bede jenazah iosong bede mayit iosong cuma sengateng orang pampak maka Imam Abana bin Ayyas keton ya Allah dak remah orang kampung dina ya Allah dak remah masyarakat Kak Dintoh mata hablum minan nas bede orang sobu ngomor cuma nang pasar ngabesin meloloh cuma nang pasar ngolaten meloloh sengateng kerogun empak iya de dua budi dua maka Imam Abana bin Ayyas menjadi orang kelima norok ngateng nengak tengaan tak mareh ketonah Imam Abana bin Ayyas tak mareh terhadap fenomena ini tiba-tiba keton boleh ternyata nang adaan mayit berdebu embu sepo nyiram aing berdebu embu sepo sebenika neku gendih pas nyiram aing keton mak bedeh orang iater mayit adaan bede orang nyiram aing bede kajuh seram bede rumputan seram bede tumbuh-tumbuhan seram maka tak mare ketonah keton boleh kunde pak ke pemakaman embu-embu senyeram Kak Dintoh tiba-tiba nempak maesan nempak batu nisan nempak patokan patok nasematen ini keben embu gelo tempak sejut aja tuh tempak selar kelarah sampai ngantol sampai colpak batu nisan
Tak mari ketonah Imam Abana bin Ayyas, tiba-tiba beliau melihat orang bini senyiram penikah, orang bini nempak penikah, romoro atole kelangi pas agele ngelkel, hahaha. Tak kerjat Abana bin Ayyas, Arya mayit apa? Tempak ele gele eseramin aing mayit apa? Akhirnya Imam Abana bin Ayyas kaadin topas manggil orang empat menikah. Panggil orang empat ben Imam Abana bin Ayyas pah periksanin. Sampian sengateng ni ke mak koro paampaan. Sampian sengateng ni ke mak koro sukoni. Napa? Ternyata daripada orang empat ni ke pah nyaut. Dan macam kula king ibejer. Cek saking kula tak ibejer, kula tak kira mendem. Cek saking kula tak bejer, kula tak kena mekol. Cek saking kula pampaan ni kata gaji, tak opah. Kau le pampaan tak kira gelem ngibah daripada mayit ni kah? Sera mayit ni kah? Tanya. Sera mayit bah tahun ning sampean, tahun ning. Sampean orang basuh benih. Tahun ning sampean ni kesemate sera, tahun ning. Sera semate. Boh ni kesemate orang tapurat leng-leng ni kayaknya. Dalam meniki semate. Nika orang semate, nika orang sedurhaka luar biasa. Orang semate nika orang ahli maksiat. Orang semate nika orang mursal. Orang semate nika orang serosak. Maka tatanggeh tada segelem, belah tada sendek. Halayak ramai masyarakat pemerintah ben sedejana sobung segelem kangku ingating. Kaula pambaan kan gelem keng bola ni bejer. Kaula nika budak. Kaula ni ke hamba sahaya. Cek saking tak yopa, tak kira ngateng ke mayit ni kan. Oh. Kasa sera kasa. Mak bedo orang bini ramseraman aing, nempak maesan, nempak batu nisan, nempak daripada sebedeneng kopur pasal gelak sera kan. Mangkan pah jawab oh, kasa ibu. Kasa ibu. Ibu sesobung ngomor. Mon sampian teroni ngah, atanya ke ibu. Maka akhirnya Imam Abana bin Ayyas atanya dia ke ibu, wahai ibu, lerasa panjenengan punah sesobung ngomor kadin toh engki kiai, engki Imam Abana bin Ayyas dan kula atanya bener sempak kadi sekeng gaji bener, anapa boleh tatangga tada segelem. Bahkan ketika anak kula mate, ketika anak kula sobung ngomor malemah beni beda orang ngucap innalillah, keng orang bah ngucap alhamdulillah. Apa bola nah? Aman sape, aman ajem, aman. Ari sedeti penyakit masyarakat. Tada sing ngucap innalillah bah ngucap alhamdulillah. Ngucap alhamdulillah. Orang mateh ben orang rembi kak dinto seporan atau balik. Mon orang mateh orang ciri-ciri nah sobung ngomor wafat kalaban husnul khotimah dermah nang sekeliling nangis semate tersenyum. Pada ben malam semangkin ngeholen pujuk, pada ben semangkin nyelamatin almarhum atahlil gele maus pemausan sesobung ngomor tersenyum bedeneng alam barzah tapi nak foto na sedih kapi. Nika orang husnul khotimah. Tabali ke bayi lahir. Dari bayi lahir, bayi mon lahir bayi nangis, tapi nang sekeliling agele kapi, nang sekeliling bunga kapi. Nika berarti bayi sing ibuh mapan. Mangkana bayi mergem. Bebeda bayi pah nang sini ketana. Sobo. Bayi kapi mergem minangkah ngibe kebagusan dari Allah Taala dari rahim seorang ibu. Mon mate baru tanangan nang sebenika. Maka atanya gaji ben panjenengan ibu engki. Ana apa panjenengan mak nyeram aing? Ana apa panjenengan mak nempak pasa gelek ki bur. Maka akhir buna nika matur, wahai Imam Abana bin Ayyas, panikah anak beden kaula sebelum mateh awasiat. Anak abdinah wahai kiai sebelum nazak mator ibu nyoon tolong ibu mon kaula mateh
tak kira bedah orang seendek arabet jenazah maka majeraki ngangkui rekarena obeng panjenengan nyoonah ibu panjenengan dari Roma sampai ke kuburan seramaki aing seramaki petepak ke daun-daun seramaki petepak ke rebe-rebe seramaki ke tepak ke kaju-kaju beto-beto tanah pana apa-apa isi kering seramaki ibu. Nomor 2 ibu mon panjenengan ceremet ke badan kaulah mon panjenengan ibu ki sake ateh dek ke badan kaulah mare bendem tempak maisna mare bendem tempak sedajam pun makin ngaltok tak penapa kalau bersyarat panjenengan sambil istighfar sambil maus kalimat astaghfirullahaladzim dari maharang sarang tempak pesantak korban jenengan ada bu astaghfirullah sambil niatnya poragi abdina wahai embu ongki elaksana ki ongku sarang abdina kiai wahai Imam Abana bin Ayyas ternyata gelek ding mare elaksana aki mare seram mare tempak sewat kuatah kandan kula gelek nalekanah atau lekalangi pola ngiding suara anak badan kaulah ngiding suara nah anak seki buru makamaki dak remah suara na jebon pah beda suara dari langit mator wahai umi wahai embu jebon mator kesoon sampian maca istighfar sekalian embu walaupun sambil cermet nempak maisan badan kaulah tapi kalau ben istighfar seikhlas kalau ben pamausan astaghfirullah seikhlas sedejah kesalahan kaulah ampun esepora ben Allah Ta'ala sedejah durhara kaulah esepora ben Allah Ta'ala sedejah khotoya seelaksanaki maksiat seelaksanaki orang tak bagus esepora ben Allah Ta'ala polan istighfar daripada panjenengan maka dan ku lagi buru kunde pak kakak adin toh langsung tahlil kiai ki buru pada saya tahlil depak dek lafaz astaghfirullahalazim panjenengan ki buru juga lastare maos areng bareng etonton etalkin astaghfirullahalazim tak geresah maos astaghfirullahalazim tak enyana maus astaghfirullahalazim tak saja tapi mon ikhlas tapi mon bersih semaus tapi mon mukhlis semaus mon estoh semaus maka malam hari ini juga seandainya terdengar di langit kita nak kak dintoh se-fatihain se-tawassulin bujuk banjukan sedaja para masyayikh kak dintoh tepaan tersenyum bencek saking bisa aswara akasoon dekah kaulah ben panjenengan sedaja polanah ragara istighfarah kak dintoh ragara pamator nyoon pangaborah dekah Allah Ta'ala kak dintoh sebenarnya alam barzah paringin tersenyum amin Allahumma amin. Napa hubung nambu gelak nyeram aing ternyata potrana mator dari atas langit bu sesambian nyeram aing ki buruh saben-saben daun sebecah saben-saben tanaman sebecah saben-saben kaju sebecah minta ki istighfar dek ke badan kaulah minta ki sebora dek ke badan kaulah maka tolong bu pada pagi salam dek ke orang se aziarah kubur pada pagi salam dek ke orang se entar ke makam seramaki mon tak ngaguin kembang tak ngagungin cak bacaan kan pokoknya ramah kak dintoh oleh keluar biasaan oleh ampunan oleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maka malam semakin luar biasa saya tawassulin para guru saya tawassulin para bengsepo kak dintoh endik kebungaan seluar biasa tek dan tean bila bulan Dzulhijjah tek dan tean bila ada aki acara enggak semangken pana petojuna ngambongah istighfarah ngambongah bacaan saya karena dari bacaan si saya kak dintoh bekal endi sebuah masa depan semapan
bedeneng alam kuburan karena pengestoh daripada panjenengan. Jak saking semangkin bisa yolaten tepak toju ben kaula ben panjenengan matur akesoon. Sedaja para tretan semuljaki Allah dan gula matur berdua bacaan seistimewa. Pompong telasan. Dalam kitab Majmu'at Itsbatiyah jelasaki bahwa pasera-pasera orang maca doa kadintoh neng telasan bagus Idul Fitri atau Idul Adha pada ben semangken kianya Idul Adha kiai engki apa pola ki are tasyrik sampai du malam are repuh mare asar pasera-pasera orang semaca subhanallah wa bihamdih 300 kali nang edina telasan pada ben semangken maka pada ben ngater genjeren benyaan sebuh nor sebuh cahaya saya masuk aki ke dalam kuburan pah bengesepo sebenarnya dalam kuburan pas ada bu kesoon ben silaturahman kesengkok kesoon beni silaturahim mon silaturahim dek ke orang se pada odi tapi mon dari si odi ke subuh ngomornya mana silaturahman kesoon cahaya saya terben dek kesengkok bede sebu cahaya setae pepadam ben Allah Ta'ala sampai telasan si bakal datang boleh mangkana pahte dentean cuma beabeen bede sayang kau leben panjenengan bede sayang mun jak bejaan pas awayan kepi mun bede tahlilan pas awayan kepi anapa boleh nah setan gebeter tako hosok akhirnya ben setan esrobun embuna akhirnya ben setan esrob to'otah pas kotondu sar manggana ben gulah mareh diadakan penelitian dek kabe tibi ternyata ding beda orang maji yasin ben gulah kabe tibi ni ketika munduk lembek bitong mak tepan imam maji yasin sampai mareh gula tibi ni ka awayan telo kali taoning mun panjenengan mun beda tahlil mun maji yasin pah nyari tempat saya nyander pas tanya kira apa manjeder cek payah nangkok setinjau kengting lemari bacaan yasin pas semangat singakan pas bersih pereng pas bersih derna ngocak kanjana gelek ketondu ting bedenas ya kada karen aja mangkana para tretan semuljaki Allah Subhanahu wa taala kuda ben setan meleta hosok kuda ben setan mulai berkurang kualitas daripada eksistensi nah pamausan keadinto mangkana malam semangken zurriyana pujuk malam semangken zurriyana para masyayikh malam semangken keluarga besar daripada masyarakat keadinto pimpin sarang para sesepuh mengadakan doa bersama dikemas kalaban solawat bersama setojuna tetitor ator pengebek teh dek sedaja bengesepo sampun wafat mangkana nikah sedaja brek nikah sedaja bukan main-main nikah sedaja beniin mainan tapi cek ma panasarah niatah cek ma panasarah cek luhur sarah sedaja pemangki epon para rabu semuljaki Allah Subhanahu wa taala 2 tahun berturut-turut dan gula depak kakak dinto kenengan tahun beri ben tahun semangken kalau resan tahun beri polana badah covid tak bisa mangkat ke Mekah semangken karena gilirna alek badan kaulah compok saya bimbing jamaah haji gentenan mon semangken kakaan tahun datang alen tahun datang boleh kakaan seborana sekoni mator tentang Haramain seborana sekoni mator tentang Mekah Madinah nang bulan Zulhijjah enggak semangken biasanya dan gulah mon ngater jamaah haji ke Mekah mon pon mare lontar jumrah mon pon mare jamarah mon pon mare ibadah Musdalifah ben Mina maka benten gula jamaah haji iajak dak ke situng makam seorang tak oleh entar ke makam nikah panjenengan semare haji panjenengan semare umroh tanya lagi beto mana depak ke makam nikah benih makam makla benih makam bake benih makam syubaikah benih makam syaroye tapi pada situng makam saya pada ben lapangan nikah rajana
keng esena makam situng goro. Keng kita masuk ke dalam makam baunya pun beceng. Kita masuk ke makam baunya pun bucok engak baunya betang. Mun semakin kan baunya sosis kahasan nih kan. Geding ban gula mau ning kiai pada gelunyo ebre selebat gitu. Nika punten lapangan engak nika pada situng makam pagar ben beseh. Napa makam nikah berada di daerahnya mana Jarwal. Panjenengan sitoman haji, panjenengan sitoman umroh, be ya aja ke tempat nikah. Mun abis neng compok biasanya jamaah 3 bes, jamaah 2 bes. Sarang dan gula tak ya cekapi. Karena mun etemoh ben orang Arab Saudi tak bagi. Dari majaran ngajak genlo sebolo pagi ya cek, sebolo sore ya cek, sebolo malam ya cek, lagu sebolo. Ana apa bolana? Tutup makam sebenarnya Jarwal nikah takok keramat. Tutup makam sebenarnya wilayah Jarwal nikah takok rami makam. Padahal beceng bauna, padahal bucok bauna. Sera makam nikah pada ben petang kita masuk pun nutup elok. Makam sera nikah makam seseorang yang disebutkan di dalam Al-Quran kalaban kategori tabbat yada Abi Lahabiw watab. Nikahnya mana Abi Lahab, julukan nyama aslina Abdul Uzza, beri cuculuk Abu Lahab. Lahab artinya menyala-nyala, lahap artinya rabek pada ben apoy, pola muanah pada ben apoy si rabek. Cuculuk Abu Lahab. Mak beceng makam nikah, mak bauh makam Abu Lahab nikah sitong jawabna. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ingin memberitahu ke setujuh umat manusia bahwa orang mon odin coba sampai ke mate pakun coba. Tahu saya sampai ke Abu Lahab seporana mun bedo orang suaan, seporana mun bedo orang modung. Tahu saya ke Abu Lahab mun bedo orang suaan, naudzubillah minta orang bini kadang tak bagi. Apa? Cek saya minta genteng, cek saya minta gegek embana ro alam bejing raja. Tak gelem. Apa? Baunya mana keluarga na. Embana ro alam tak entos, tak gelem. Tapi seborana make orang yang biasa tapi berasal dari keturunan semapan eresare kita bekalan tuh kita dek sendir apa mak eresare bengesepona mapan bola pada Abu Lahab beceng bauna Abu Lahab bucok makamah tak antar orang-orang kecuali orang sing ngauningin berenang Jarwal ka adin toh panapa karena Allah ingin memberitahu bahwa orang yang memusuhi agama Allah, bahwa orang yang tidak menghormati daripada Islam keadin toh oleh seksa ben oleh adab akatiah Abu Jahal. Ketika kula pertama antar, ketika kaula pertama antar ke Jarwal keadin toh tekerjat ebelain ben sengat terbeten kaula napa jepon mon masuk ke makam Jarwal soro ngantem bade situng tombukeun betoh pakon antem. Kula tanya apa mak yantem engki kaadin to makamah Abdul Uzza atau kaadin to makamah Abu Lahab, maka saya abai saya masuk ke dalam pakon ngalak betoh pakon ngantem ke nikah. Apa mak ngantem pola niat ngajat Abu Lahab selambek seringnya ke endak ke baginda Nabi Muhammad. Mun kaula ben panjenengan antar ke makam waliullah, kaula ben panjenengan antar ke martajasa terro nyedinga, kaula ben panjenengan antar ke makam Sunan Ampel terro nyedinga, bahkan nyon pengebora makamah pamanda almarhum almaghfurlah Raden Ki Haji Fakhril Askhol pakur pertama situ. Anapa bolana banyak sing ngalak kembang, banyak sing ngalak betona tabarruk teroleh barokah teroleh nang kenangan. Tapi napa nika mon Abu Lahab punten yantem makam bocong nutup kapi elong, bahkan naudzubillah boleh napa neng etengah midan neng etengah lapangan nikah tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan yang tumbuh kemudian berwarna hijau. Neng makam Abu Lahab nikah mon tumbuh tak ada si warna biru, mon tumbuh tak ada daun si warna hijau. Dan mah begitu tumbuh kering, tumbuh kering, tumbuh kering.
mirip ben zakum atau pepohonan yang berduri. Anak apa pola nama nikah? Pola nah tanah tak ridho, pola nah bumi tak ridho dek kebedenah makam nikah. Sejarah mengatakan ketika Abu Lahab burah nikah benih bendem ke dalam tanah. Tapi dermah ketika Abu Lahab lokah, ketika Abu Lahab cedera, nikah menular. Sepertama nang sokoh menular ke dedeh, menular ke tanang, menular ke leher, menular sampai akhirnya kening penyakit ben keluarga tibi tak bengal nyeding karena takut etolarin. Akhirnya dermah iyon talaki dekah tempat seanya majarwal benih bendem tapi iyan temin betoh etotopin ben betoh sesampai semakin bau no bucok, sesampai semakin bau no beceng. Jamaah haji banyak setantar, jamaah haji banyak setangau ningin. Apa? Dirahasiakan. Takut orang entar kapi. Ni kamu naik kebele ke orang suaan pah mangkat haji atanya. Sekamar tempat arah. Toren apa deh? Orang banyak setangau ningin. Sebaliknya nang Torik Madinah, sebaliknya nang makam selain dan jalan dek ke Madinatul Munawwarah, ni kebede makam seroom luar biasa, bede makam seagung luar biasa. Tahu sama masuk ke dalam, kun nyorni dari jendela nah aroma engak tupah keluar, kun nyorni dari bengla bengeh aroma engak parfum keluar. Saya sendi nikah, saya sahibul makbarah nikah makamah Sayyidah Maimunah, salah satu ummahatul mukminin. Nikah mun masuk ke dalam room pada ben orang ebri parfum, room pada ben orang ebri itu. Apa? Karena ketika hidup harum, ketika hidup mapan, ketika hidup Aladin dek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bea-bea ini kira-kira nggak apa? Mon bujuk setahun sekalian ya holen. Mon bujuk benareh nak potona berisi akarim tua, berisi akarim tua. Mangkana para tretan semuljaki Allah nang dalam kitab Bulughul Maram bab az-zikri wa du'a, bab terakhir jelasaki Miftahul Jannah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konjina swarga cepon adalah perkataan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyaut segoni. Apa? Berarti sendi konjine swarga segoni. Labeng raja, tapeh raja na labeng tak kira bisa kening sotok mon konjine sekeni tak yotek. Montro masuk dia ke swarga, palazim debu baginda Rasulullah adebu assalamualaikum. Kula kiburu ketika mangkat ke kantor lebe daerah Kelis. Ketika ambu asolat badan gaulah asolat maghrib jemaah ben isya ketemuan ben orang nang pinggir jalan ajalan gula awudu gula ajalan gula ngolok salam gula assalamualaikum. Dari menjawab na orang Kelis ni kejawab gula ngolok salam terang-terangan nang teras masjid assalamualaikum gula ngocak are tak bisa ngolok salam bola apa jeng gula. Mari abajang keluar dari abajang ambu ke toilet. Nang toilet berisi aja ngocak salam boleh gula. Assalamualaikum engki. Beni jawab waalaikumsalam. Jawab engki. Kini ke sebenarnya nang masjid taoning mun beda orang nang pinggir sabe. Taoning mun beda orang nang pinggir lorong. Rakira nyapa na cara na orang suaan ni gede remah jaran. Oh kelenon. Bini nyaut kelenon. Jawab na dari rumah. Ya tore cek ngolok salam kan di konjine swarga pahyo bebendeng kan toh gelenon ya tore oleh genjaran tak oleh genjaran padahal mon adebu assalamualaikum jawab oleh konjine swarga tapi ini punten mangkan debun Rasulullah miftahul jannah assalamu alaikum. Napa contohnya neng dalam Quran beda suratnya mana surah An-Naml surah napa? Napa artinya?
An-naml artinya adalah semut. Anapa mak semut? Karena bilis mon ketemon nikah saling ngolok salam. Bilis mon ketemon ngolok salam. Bilis mon ketemon asalaman. Bilis mon ketemon acara tebeden apa seneng budi. Tak percaya panjenengan mon bade bilis salaman kan ki neng kade. Bade bilis salepan ki neng kade. Tek. Lah baru lebet. Tek baru lebet. Tek baru lebet. Makanya diabadikan di dalam Al-Qur'an surah An-Naml. Manusia soro ajar ke bilis. Dari bilis sera abai beni bala, beni tetangga, beni tretan, tapi mon kenal pagun asalaman. Mon manusia kadang beda telasan kita asalaman. Tanya gimana asalaman? Oh tangga kita lunas. Beda kan toh. Wes kamu orang soro kan toh. Pak kon ajar ke bilis. Polanya bilis ini keban ketemon salaman, ketemon ngolok salam. Bahkan jepon Nabi Sulaiman ada bu mon been ngiding ke suara bilis sesalepan ben tekerjot. Apa pola wahai Nabi Sulaiman? Pola bilis ngebele. Bilis sedari dajah mon salepan ben sedari lauk pak ngebele. Tengate neng dajah. Apa pola neng dajah tengate beda apoi. Saya ngak kening kelok. Sebalik ke sesitu ngocak. Oh iya mon ben ke lauk mapan. Apa pola banyak manis edisa, banyak sesuatu yang bisa menjadi modal usaha edisa. Mon manosah berdesi alaku ke Sorbejo, berdesi alaku ke Jakarta binin pah ngocak cele bele ke Sobobon le deki alaku ngari ya pah saingin banjan pah tak ada, tidak saling berbagi. Mangkana epakon ajar dek ke bilis male mapan pada ben bilis makhluk sosial beaban kan punten. Kadang ketemuan tanya apa bide sekolahan. Kadang ketemuan boleh tanya apa bide partai. Kadang boleh ketemuan tanya apa bide pelean. Tapi mon bilis punten niki pertama. Nomor dua apa belajar dari bilis? Iajarin ben para bengesepo lembe. Napa mon ajar dari bilis? Nomor dua bilis ini pekerja keras. Bilis bedana keni tapi bilis nikah kuat nyongkui selebih rajah daripada badan. Bengulah sudah diperhatikan ternyata bilis mirase kini kuat nyongkui buter nase selebih rajah dari abad. Kuat. Mun manusia sorong ngateng galon letak kuat. Padahal raja abad ben galon. Tapi mun bilis enten make aja lendung tetangdung neneng senika. Maki aja lenduk teronduk neneng senikah paguna jalan. Anapa? Ikut dek ke ulul amri, mengikuti dek ke ratona, mengikuti dek ke perintana bengesepona. Kan pada ratona bilis nyareh ke atas, nyareh ongku eki begetana. Bahkan gotong royong. Mun baban punten, mangkane pakon ajar ke bilis. Nomor telo daripada bilis. Kak Adin toh tahu sabelein mun bade kebagusan entar bilis mun bade gula dumpa tak kira pengumuman romoro datang tibi lain ban manusia si hadir ke pengajian usah undang napa tak undang yundang salah undang ki pentain urunan mun tak sini ke pahding metak ngiding jeung kok tak tahu sih beracara seborana padahal onggun lagi ngiding kapur tapi mun bilis punten pokok bade semanis langsung datang. Pokok berdesi menari langsung datang. Punya insting khairat, punya insting kebaikan. Di mana ada kebaikan dia datang. Tapi mon manusia instingnya benih khairat, tapi sayiat. Contohnya apa? Det ngodetan mon tojuk nang pinggir jalan, juk tojuk nang pinggir jalan. Ragira, mon beda lebat orang bini ratin atau lain apa tak tole? Nyaut atau lain. Tak kira bah tepanjuk tojuan nang mengkir embong pas beda orang bini lebat astagfirullah dosa ini kemalarat tak kira tapi pakun ya Allah dari mereka ya bos dosa tak ya bos eman bila boleh nika instingnya bukan khairat tapi sayiat mangkana debuna Rasulullah sepertama konjine swarga engki kak dintoh assalamu alaikum. Nomor dua, kenapa konjene swarga? It'amut to'am.
Sebelum abahas it'amut ta'am, salam nika benih koro dari odik ke odik, benih koro dari si odik ke si odik, bahkan dek ke si sobu ngomor ngolok salam gia. Dia ada masalah mah, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kasa nyaut di dalam, kasa nyaut kesoon ben adu aki selamat kesengkok. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Sebenarnya engkau pura nyaut kesoon engkau edu aki selamat. Mangkana beda orang cek kecaan sar aja pon, mon lebet nang kuburan nikah, mon lebet nang kuburan bah ngocak assalamualaikum kembulin ganjerna ya. Nikah kecak boleh. Apa napa boleh? Malay milo kapi, cak atau karan ya salah mah. Lebet. Babaan nikah nang Yaman nang Hadramut beda makamnya mana makam Zambal. Makam Zambal nikah adalah makam 1000 wali. Para aulia sebenarnya Yaman makam nang Zambal. Beda orang yang terus antara dia ke mahkamah Sahibur Ratib Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Terus antara ke mahkamah Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad ngake acelen depak nang makam selain beda nace aja bon. Beda nace. Aduh, mak beda nace tang sarong. Pah beda suara engkau wali gia. Selebetin nikah minta ekere menjukan boleh na wali gia. Tarik engkau wali gia. Mun beaban entar ke kuburan daerah Modung, daerah Suaan, pah jalan pah bedenare kebel. Anapa boleh na bertinta dini desa. Engkau lebat bedenace dari bapa. Tetih salam ni ke benih koro dari orang odik ke orang odik, tapi sampai hatta ke orang si wafat pada tek dan tean salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Benih orang kuburan ni kau. Orang kuburan cek bungan, alhamdulillah sengko ekeremin keselamatan. Nomor 2 it'amut ta'am, abri deeren. Mon orang lambek ni keluar biasa. Mon orang lambek nanamoy mapan. Dermah paling sekoni teh keluar atau kopi keluar. Karena mengamalkan it'amut ta'am. Tapi karena zaman telah berubah, semakin kopi ben bideng ben teh kadang tak keluar. Yo ben apa? Aing agua. Aing agua, padahal tadi rasana aing agua. Beri aing agua. Oh, sambian tehnya, engke, tore deer. Pahle tolian kutena, betore deer teh paralon tadi aja. Ngocak sedotan tak tahu tuh pak ke paralon. Anapa boleh, mulai lembek kutena kene ke biasa beri teh, biasa beri kopi. Kebudayaan tambah abit terus sering kes. Tak beri teh, tak beri kopi, pah beri agua. Pah ngocak, tapi nikah aku nama apa? Aku nama santri nih kayaknya. It'amut ta'am cuman lambek luar biasa. Cuman lambek fi kulli makan. Di setiap tempat pasti ada makanan. Mun semakin kadang pah minta seborah. Seborahnya pipin tak ada jong. Tak ada orang sekali depor jong. Padahal menabi orang timin nikah pekeluar. Sedekah pekeluar namoy perak. Akhirnya kulendi kancah orang daerah Pamekasan situ ngareh nanamoy ke orang pas yang kain rokok apa tak rokok. Tanya aki bantuan rumah sambian mata rokok cek mari yang kain rokok nih kebon pah ngocak enten gula tak rokok bolan mun tak rokok tak ngakan kade tak nyaman ja. Setigi ngantos kakanan bu bila sih rokok renja. Niki orang lembek niki it'amut ta'am luar biasa. Apa yang deeren luar biasa. Apa yang deeren mapan. Nanamoy lebur, nanamoy seneng. Tapi mau semakin kadang namoy semua anak aja masih keset dina aja. Kenapa bolan aja mau teh sambeli. Orang zaman lembek it'amut ta'am luar biasa. Nabiullah Ibrahim tidak makan kecuali beliau mengajak tetangganya. Nabi Ibrahim tak deer kecuali beliau ngajak bala tetanggana. Debun kiai gelek neng kantoh saben ahol alhamdulillah beda kurban. Keng kula tanya, "Bek milo kapi daging kurbanan nika?" Milo kapi napa beda tak milo? Mun beda tak milo biasana agrundung napa tak agrundung? Beda pengajian cek urunan daging kok tak milo. Dalam mari, ting beda engkau ya cek, ting beda ngangak engkau tak beri.
Padahal songguna mon daulah lambek daulah sebereh nang Utsmaniyah mon pon hari raya Idul Adha engak semangken orang-orang banyak se asurbanan mon Idul Adha nang jaman lambe asurbanan berarti kini kita tak gelem neremah dek keteking kurban karena arasah dirinya mampu. Jadi orang Arab kasar lambe mon bade se asurbanan berarti tak gelem neremah apa napa bolana aroma sahabat mampu nyaraki orang selain. Jadi mun agati kiai ini kita perlu kan ana apa asurbanan boleh laje beri apa asurbanan orang-orang searoma mampu asurbanan sedaja polana bagi dia ke orang selebih acokopaki dia ke orang selebih asayaki sepaling akhir panapa konjine swarga engki ka adinto qiyamul lail wan nasu niyam ajogo waktu malam bangun malam untuk ibadah kepada Allah manusia selain tepan tedung berbeda ya kula tanya ke bagian bu ibu nih kah ke bagian hadirat nih kah bu ibu sambian terakhir bajang malam bila no cek noro aja bila bu ibu saya terakhir sholat malam ada tak jawab senyum balan padahal kula tak butuh senyuman butuh jawaban ini kelakian ini terakhir sholat malam bila ongguan ini masjid terakhir tarawih telasan malam telasan terakhir bulan lalu lopot beabaan nih kah korpoko asolat malam beabaan korpoko asolat qiyamul lail maka napas itu di pangkatero ya parengin mustajab bada ulama nang lasemnya meniki maksum teromon juga dia ke Sayyikhona Khalil sebelum berangkat dari lasem nikah salat malam kada ya Allah abdi nemang kata kebengkalan aku ruda ke Sayyikhona Muhammad Khalil moga-moga etrema abad Sayyikhona Khalil ya Allah ketika masuk ke Demangan ketika masuk dia ke dalam Sayyikhona Khalil tepak nekuk korong ajab pas bade santri anyar maksumnya mana dari lasem pas etikanin sum ya dan asum munduk anyar engki kiai ayo masuk ke dalam ya masuk ke dalam ben Sayyikhona Khalil pakon masuk ke dalam kandeng ajam nih masuknya nang sini kan cek saking ketepak kering suaan be masuk ada kan nyaut kiai abdi munduk kebeni dadi ajam kiai ni keben Sayyikhona Khalil pakon masuk ke dalam korong nalekana depak nang dalam korong pah nang sini ke aja bang baca nang ngamonyinya akhir pahamunyi kukurunu aja cek saking tepak kering kantun nih karena kita kenjek kejaan nih ada yang kok mondu ke mah suruh masuk ke kandang aja suruh amunyi dia ini kedari takdim ke guru masuk ke dalam korong pahamunyi korang amunyi boleh kukurunu korang kok kukurunu sampai sore tinggal pun mari sore pahayocol marilah kukurunu aja akhirnya buka ben Sayyikhona Khalil wes lah tau sangat cimen lah gula kuban tadi jago na coba gula kuban tadi jawara na coba gula kuban tadi ajum saya mempropoli pulau Jawa akhirnya apa Mbah Maksum lasem nih kah ngagungin potrahnya mana Kiai Ali Maksum sebenarnya kerap ya Yogyakarta ndik murid sebenarnya Rembang ndik murid sebenarnya Sarang menjadi macana berkokoknya jantannya ayam sebenarnya pulau Jawa polana lambek ketika munduk isoro masuk ke korong nyaman menering semangkin mun masuk pas masuk ke korong kada kok munduk lagu dan mah masuk ke korong kada nikah yuji ben para ulama lambek sebelum jadi orang selesai seengkeh akhir pas ongku jadi orang selesai kau leban panjenengan kalaban bedena pengajian nikah tujuan yang pertama adalah mendoakan si ampun wafat minimal kalaban bacaan tahlil gelek ben nyoon barokah orang si wafat karena nyampu orang si wafat ka adin to nyampu orang si wafat ka adin to nalekan orang si bagus orang si husnul khotimah ka adin to memberikan percikan kebaikan
deka orang sebedah deka orang seodik neng dunya malah tetih lebih saya boleh. Amin Allahumma amin. Para Rabu semuljaki Allah subhanahu wa ta'ala, mirip sarang tahun timin menabi tahun timin kula tormator sampai beliau almarhum Rabu. Jadi kula niki semakin tormator ngantos al mukarram Rabu gini kita Rabu saya Rabu. Alhamdulillah keadintoh adinda ke Haji Muhammad Taifur Ali wafa ternyata ampun Rabu mata ngebele mulai gelek sampean. Toreh marenah kaulah ben panjenengan sedejah as-sholawat ngamri barokah akili deka abek tibi malai oleh kasayan amin Allahumma amin. Sepaling akhir dari badan kaulah para tretan karena ampun sejam kula tormator deka para panjenengan sedejah. Sepaling akhir nang majelis disaan mun beda tahlil tak kira lober kecuali tutup kalaban sholawat yasinan kombolan tak kira lober mun tak sholawatin make mari beri deureun make mari beri berkat tapi kita sholawatin tak kira toron tanya ki mata toron kita sholawatin tapi mun lemare ngakan mare kadang beri berkat tuan rumah kita ngocak bebe berisi nyaut Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa bawa nama tutup kalaban sholawat karena beda malaikat sahibul mator setanang sebuh segerikiin masing-masing tanang sebuh masing-masing geriki dari sebuh andi geriki boleh sebuh kadin tomator ya Rasulullah abdina bisa mitong tetesan air hujan abdina bisa mitong debu-debu yang berhamburan tapi beda abdina sesitung tak bisa mitong. Panapa? Engki kadin toh umat ajunan si along polong pas asolawat de keajunan konjurna tanang abdina tak bisa mitong tanang abdina sesebuh geriki abdina sesebuh jari-jari sesebuh tak bisa mitong de ke konjurna orang sejuk toju along polong pas asolawat minangkah agung pahala-pahala yang dihaturkan de keajunan. Maka insyaallah majelis malam semangkin akhirin kalaban as-sholawat bersama beliau moga-moga ijabah sedaja pengeteraban Allah subhanahu wa ta'ala. Sekadin toh pemator dari badan kaulah nyon pengeborah menabi bedah salah ben lepot nasrum minallah wa fathun qarib wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.